Tuhan Yesus. We give you all the glory, we give you all the honor. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan We bagi worship you, Lord Jesus. You are our God. Kami terus meninggikan Engkau ya Allah. We worship you for your loving kindness. Kami terus menyembah Engkau karena kebaikan-Mu. We worship you for your love. Lord Jesus Christ, Son of the living God. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. We give you all the glory due to your holy name. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. For without you, we are nothing. Bahwa tanpa Engkau kami bukan apa-apa. You redeemed us Engkau yang sudah menebus kami. even before we are born. Bahkan sebelum kami dilahirkan. Hallowed be your name. Terpujilah nama-Mu, Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. we love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. And we stand to praise you, to bless your holy name. Kami akan terus memuji dan meninggikan nama-Mu, Lord Jesus, Tuhan Yesus. as we are here to hear your word, Sebagaimana semua kami yang ada di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. speak your word through us. Berbicaralah firman-Mu melalui hamba-Mu. Fill us with your power. Penuhi dengan kuasa-Mu. Fill us with your fresh anointing. Penuhi kami semua dengan urapan-Mu. Fill us with your authority to speak. Dan penuhi hamba-Mu dengan otoritas ilahi. Biarkan dia berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lord Jesus, let not speak our own word but your word. Jangan biarkan dia berbicara dari kuat gagahnya dan perkataannya sendiri, namun dari perkataan Engkau For ya. the glory of your name, Karena untuk kemuliaan nama-Mu. we give you thanks, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory be to your holy name. Terpujilah nama-Mu. In the mighty name of Di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Amen. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya. We are here to hear the word of the Lord. Kita semua di sini sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. If you are happy and you know, say amen. I did not hear you. Saya belum dengar. This is not Christmas we are celebrating. Kita kan sedang merayakan Natal. We are celebrating the birth, right? Kita Birth of Christ, kita right? merayakan kelahiran Yesus And kan. everybody is happy, Dan semua orang bersuka cita. right? Benar? If you are happy and you know, say amen. Amin. Hallelujah. Merry Christmas to you all. Nah, selamat hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. And I'm happy to be here. Saya sangat bersuka cita I want to share the word of the Lord. bisa ada di sini pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bless and thank God for our life. Kita terus tetap mengucap syukur buat kehidupan kita That sampai we hari ini. are here alive and healthy to celebrate another Bahwa kita bisa ada di Christmas. tempat ini dalam keadaan sehat dan bisa merayakan Natal tahun ini. Many are in the hospital. Masih banyak orang ada di rumah sakit. Many has gone. Bahkan banyak yang sudah pergi pulang But by ke rumah the Bapak. grace of God we are. Tapi karena kasih karunia kita masih tetap ada. Hallelujah. Haleluya. Without wasting much time, we go to the straight to the word of the Lord. Ya, tanpa menghabiskan banyak waktu, mari kita langsung ke pembahasan The firman lost Tuhan. birth. We are going to teach about the lost birth. Ya, saya mau mengajarkan tentang kelahiran. It is an expository message. Ini adalah pesan ekspotori. You know, we are Christians. Bapak Ibu tahu kita semua adalah orang We're Kristen. supposed to know certain things. Kita harus tahu beberapa hal. So if the atheists come to us and ask us some questions so that we can defend some things, Nah, supaya ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia datang kepada kita dan bertanya, kita bisa menjelaskan beberapa hal itu. so today's message is not about that Jesus saved you, Jesus do this for you, Jesus do this for you, no. Nah, pesan hari ini bukan tentang Tuhan menyelamatkan engkau, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu, bukan yang itu. It is for your knowledge of Christ who you serve. Tetapi ini adalah satu pengetahuan tentang Kristus
yang kita sembah. That somebody will come to you and ask you questions so that you can able to answer. Supaya ketika orang datang kepada kita dan bertanya tentang Kristus itu, kita mampu menjawabnya. It is good for you to know the foundation of anything you are believing in. Adalah bagus bahwa kita tetap tinggal di dalam fondasi di mana kita atau doktrin yang kita percayai. Everything you are preaching, it is good to know the foundation. Nah, semua yang kita beritakan itu adalah bagus kalau kita tahu tentang dasarnya. That's why we need this information. Sebab itulah kita perlu informasi We ini. need this knowledge. Kita perlu pengetahuan ini. We believe in the gospel of Jesus Christ. Karena kita percaya kepada Injil Kristus. We need to know the foundation of this gospel. Maka kita penting bagi kita untuk mengetahui dasar daripada Injil ini. How, Bagaimana? where, Di mana? and when Dan kapan? that our Lord Jesus Christ was born. Kapan Tuhan kita Yesus Kristus itu lahir? We know how he was born. Kita tahu bagaimana dia dilahirkan. We know where he was born. Kita tahu di mana dia, bagaimana dia dilahirkan. Kita tahu di mana dia lahir. Right? Benar? Where he was born. Di mana dia lahir? Can somebody tell me where he was born? No, Bethlehem. God bless you. Ya. Bethlehem. Bethlehem. I don't want our pastor to answer. Bapak kemana nggak boleh That's why jawab. I give you a sign. Jesus Christ was born in Bethlehem. I hope everybody know it. Ya, Yesus lahir di Bethlehem. Saya kira semua orang tahu. And we knew how he was born. Dan kita tahu bagaimana Yesus But dilahirkan. there is something that is missing. Tetapi ada sesuatu yang hilang di sini. When he was born, Kapan dia dilahirkan? Tepatnya. when I was growing, Ketika saya bertumbuh. when I was growing in the knowledge of Christ, I started looking for when he was born. Ketika saya sedang bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Kristus, saya mulai mencari kapan dia You dilahirkan. may Yesus say, dilahirkan. he was born on 25 December. Mungkin dari kita akan berkata dilahirkan tanggal 25 Desember. He was not born on 25. Dia tidak dilahirkan pada tanggal 25 And Desember. I will tell you why we are celebrating his birth at 25 December. Tetapi saya mau memberitahukan kenapa kita merayakan kelahirannya pada tanggal 25 And I will Desember. tell you why it is important for us to celebrate him at 25 December. Dan juga saya mau memberitahukan kenapa sangat penting bagi kita untuk merayakannya pada tanggal 25 Desember ini. No, it is not his birthday. Walaupun itu bukan tepatnya hari kelahirannya. So I said it is not written. Saya mau katakan bahwa memang tidak tertulis. We could not see it. The actual day he was born. Kita tidak melihat secara tertulis tanggal daripada kelahirannya secara But pasti. through the revelation of himself to me, Tapi melalui pewahyuannya bagi kita, I get to know the period saya mendapatkan he periodenya was born. di mana Yesus dilahirkan. But not the actual day he was born. Dan juga bukan hari tepat di mana dia And dilahirkan. I believe that I will still get the actual day he was born. Nah, tapi saya juga percaya bahwa saya masih tetap akan mendapatkan hari tepatnya di mana Yesus dilahirkan. In scriptures, in Bible, Di dalam Alkitab there is no coincidence. tidak ada yang kebetulan. Anything that's happening in the Bible happened for a reason. Segala sesuatu yang terjadi yang tercatat di dalam Alkitab itu ada karena suatu alasan. Jesus Christ was born in Bethlehem for a reason. Yesus juga lahir di Bethlehem itu juga karena ada suatu alasan. It is not by coincidence Bukan karena kebetulan. that Joseph told Mary, let us go back to Judah, the city of David, for us to be counted in the census. It's not by coincidence. Dan juga ketika Yusuf mengajak Maria untuk kembali ke Yudea, melalui pendaftaran itu ada pendaftaran, itu juga bukan suatu kebetulan. There is a reason behind that movement. Selalu ada alasan di balik setiap pergerakan yang And ada. you will know the reason behind that movement today. Dan kita akan mengetahui alasan-alasan itu pada hari ini. So there are no coincidence. Maka tidak ada yang In kebetulan terjadi. every event from the Genesis to Revelation, there is Dalam no coincidence. setiap kejadian mulai dari kejadian sampai dengan Wahyu tidak ada yang kebetulan. It is scripted, pre-planned, and played. You know what is scripted?
Itu adalah tertulis, tercatat. God wrote the script. Ya, sudah dituliskan. Pre-plan it. Ya, ini menjadi rencana awal, rencana And mula-mula. play it. Dan kemudian dijalankan. Like you are playing a video. Ya, seperti kita melihat video-video. Everything you see in the scripture, Semua yang kita lihat di dalam Alkitab follow this format. melalui mengikuti format ini, Scripted, tercatat, pre-plan, direncanakan, played. dan kemudian dijalankan. So when you are reading your Bible, Jadi ketika kita membaca Alkitab read kita, this with this understanding. baca dengan pemahaman ini, Nothing is coincidence. bahwa tidak ada yang kebetulan, It doesn't take by surprise. dan itu bukan karena suatu There kejutan, is a purpose for every event. tapi semua ada You tujuannya. will understand Bible more. Maka kita akan mengerti Alkitab lebih lagi. Amen. So for every important event in the scripture, Jadi untuk setiap peristiwa penting di dalam Alkitab, God always reveal Tuhan selalu mewahyukan the day, harinya, the month, bulannya, the year, tahunnya, the king that was ruling that time. melalui raja yang sedang memerintah pada waktu itu. Every event of the Bible, they will say in the 10th day of this month, in this year, during the reign of this king. Ya, selalu dikatakan pada bulan ini, tahun ini, pada masa pemerintahan raja ini. Right? Nah, selalu dimulai akan ada informasi The itu. events of the Bible are like that. Nah, kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam Alkitab dimulai dari itu. But when it comes to the birth of Christ, Tetapi ketika sampai kepada masa kelahiran Kristus, we could not see it like that. kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Does it mean that God went on holiday? Apakah artinya waktu itu Tuhan lagi cuti, lagi jalan-jalan, lagi In libur? revealing the death of his son, his beloved son. Ketika sampai kepada hari kelahiran anak yang dikasihinya, No, God did not went on holiday. ya Tuhan tidak sedang liburan. He revealed it clearly, Tuhan mewahyukan, menyatakan itu jelas, but we could not see it. tapi kita tidak bisa melihatnya. But thanks God for his revelation. Tapi terima kasih bahwa Tuhan masih mewahyukannya bagi Because he kita. said that at the end of time, Dikatakan di masa daripada akhir, wisdom and understanding will di increase. masa akhir, Wisdom and understanding and bahwa knowledge hikmat dan pengertian will increase. akan meningkat. Because of his increase in wisdom, Karena peningkatan daripada hikmat the ini, wisdom of God, hikmat tentang Allah, people are able to identify so many things that was hidden in the scripture. maka banyak orang-orang percaya mulai bisa melihat hal-hal yang tersembunyi di dalam Alkitab. Amen. Amen. Jesus Christ was born between March and April. Dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan antara April dan Maret. How? What's March? and April. Between March and April. Antara Maret dan April. How? What this guy is talking about? This guy don't know what he's saying. Iya. Bagaimana mungkin katanya? Bagaimana? Where did he read it? Di mana saya baca itu? Is it written in the Bible? Apakah tercatat di dalam Alkitab? Calm down. Ya tenang. I will show you. Saya tunjukkan. Amen. Jesus Christ was born in March, not past March. Hello? Yeah. Hello? Jesus Christ was born in March. Yesus Kristus dilahirkan pada bulan Maret. Open your Bible. Mari kita buka Alkitab Luke kita chapter 2 verse 4. di dalam Lukas 2 ayatnya yang keempat. I will see it. Hallelujah. 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 Luke chapter 2 verse 4. Dalam Lukas 2 ayat yang 4. Okay. Are you there? Sudah dapat ya Bapak Ibu? Amen.
before we start reading, Sebelum kita mulai membaca, you all know that Jesus Christ was born in Bethlehem. yes. You Kita semua tahu bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, the city of David. di kota Daud. First of all, why Jesus Christ was born in Bethlehem? Pertama kali kenapa Yesus lahir di Bethlehem, kota Daud ini? Someone may say, Seseorang mungkin berkata, because they go there for census. karena kebetulan Maria dan Yusuf sedang ke sana karena ada pendaftaran ya, ada sensus di sana. And delivery start. Dan kemudian dia karena mengandung tiba-tiba dia merasa ingin melahirkan. No, Bukan itu, it's not so. bukan begitu. He was born in Bethlehem Dia lahir di Bethlehem because karena he is the Lamb of God. dia adalah anak domba Allah. And Bethlehem Dan Bethlehem is the city adalah kota where the lambs are kept. Lambs are kept. Keeping dan Bethlehem adalah kota di mana domba itu disimpan for sacrifice. untuk dikorbankan. Bethlehem. Bethlehem. There's no other city. Tidak ada kota lain. Every lamb Setiap domba from the time of Moses pada zaman Musa that we sacrifice to the Lord, yang kita persembahkan kepada Tuhan, they keep it in Bethlehem. mereka simpan di kota Bethlehem. And Jesus Christ Dan Yesus is Kristus Lamb of God. adalah anak domba Allah. So those lambs that was kept in Bethlehem, Dan domba-domba yang disimpan di Bethlehem itu, that was sacrificed to the Lord, yang hendak dikorbankan bagi Tuhan, they are shadow lamb mereka adalah domba bayangan of Jesus Christ. daripada yang akan datang, yaitu Yesus A Kristus. kind of similitude, a kind of we call it topology, right? Ya, sejenis persamaan atau A kind of template, ya semacam sama, a kind of example seperti contoh of what is going to happen yang when Christ was born. yang menggambarkan apa dan bagaimana bahwa Kristus itu akan Because the same dilahirkan. sacrifice Karena korban yang sama of itu the lamb daripada domba ini that Jesus Christ performed, yang Yesus sedang gambarkan, the same thing. hal yang sama. That's why Itulah sebabnya they went to Bethlehem, mereka pergi ke Bethlehem. and that's why Dan itulah juga sebabnya Mary delivered Maria juga melahirkan di sana to fulfill untuk menggenapi the law hukum that lambs bahwa domba that will be sacrificed to the Lord yang akan dipersembahkan kepada Allah will be kept in Bethlehem, akan disimpan di Bethlehem, the city of David. di kota Daud. That's why number one. Nah, itu yang nomor pertama. Do you understand it? Yes. Very clear. Nah, That's why he was born in Bethlehem. sebab itulah dia dilahirkan di Bethlehem. You know Jesus Christ died. Kemudian kita semua tahu bahwa Yesus Kristus meninggal. As Jesus Christ died on the cross, Ketika Yesus meninggal mati di atas kayu salib, that's how the people of Israel slaughtered the lamb to the Lord. sebab itulah mereka mengorbankan domba kepada Allah. So Christ will have behavior of the lamb. Jadi Kristus ini Will have the behavior of the lamb mempunyai persamaan dengan domba, because he is the lamb of God. karena dia adalah domba yang akan dikorbankan, karena dia adalah anak domba Allah. John said, "Behold the lamb of God, who taketh away the sin of the world." Lihatlah anak domba Allah yang, seperti Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Simple saying Dengan cara lain that all mengatakan these lamb bahwa semua domba-domba ini are not the original lamb. adalah bukan domba yang The sesungguhnya. original lamb is Christ. Domba yang sesungguhnya adalah Kristus itu See sendiri. the original lamb that is coming. Lihatlah domba sesungguhnya yang akan datang itu. Hallelujah. Hallelujah. Let us read it. Luke chapter 2. Luke chapter 2. Ya. Kita baca di dalam Lukas 2 Chapter 2 verse. Okay.
We read from verse 1. It came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world would be registered. And this census first took place while Quirinius was governing Syria. You read. Ya. Ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Kaisar, Lukas 2 ayat 1 ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Amen. They went for census, right? Mereka pergi ke sana untuk sensus, untuk pendaftaran. The following story is that Mary delivered. Nah, kemudian cerita selanjutnya adalah Maria melahirkan di sana. Go to verse 8. Nah, kemudian kita loncat ke ayat 8. Now, there we are in the same country, shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. Di ayat 8, di daerah itu, di daerah yang sama ya dengan Maria dan Yusuf, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. That's when he was born. That's when he was born. Nah, itulah waktu ketika dia melahirkan. Saya bacakan lagi. You did not get it. You did not get it. I read it again. Now, there we are in the same country, shepherds living out of the field, keeping watch over their flock by night. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. That's when he was born. Nah, itulah saat Yesus dilahirkan. But before I come there to explain something, let's read verse 9. And behold, the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Di ayat 9 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Then the angel of the Lord said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be for all people. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amen. Verse 10. Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. The angel has proclaimed the birth of Christ Malaikat sudah mengumumkan kelahiran daripada Yesus Kristus to the shepherd. kepada para gembala. But let's see what happened. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi kemudian. Why are they shepherding the sheep at night? Kenapa mereka mengembalakan domba pada waktu malam? That's the question. Nah, ini adalah pertanyaannya. In the night. Malam hari. In animal husbandry in Israel. Dalam penggembalaan yang bagaimana mengembalakan domba atau ternak di Israel. The species of sheep in Israel. Jenis domba di Israel Give birth only once a year. hanya melahirkan satu kali dalam 1 tahun. I don't know whether you know about that. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu tahu ini informasi ini. So Jadi they give birth at one certain season of the year. ya, jadi domba-domba ini akan melahirkan 1 kali 1 tahun During the spring. During the spring. selama Not winter. musim semi, bukan musim dingin. Hello. Are you getting what I'm saying? Ya. It was only in the night Jadi hanya di malam hari the shepherd para gembala ini are shepherding the sheep menggembalakan domba-domba, because that season is lambing season. karena hari itu adalah saat-saat itu adalah saat Lambing season. The season the lambs give birth. adalah saat di mana domba-domba ini musim melahirkan begitu. The shepherd did not take the sheep for grazing in the night. No. Ya, bukan tanpa sebab gembala ini bawa menjaga kawanan ternak di malam hari The itu. shepherd only awake in the night with the sheep
in the lambing season. Ya, gembala ini hanya menggembalakan kawanan ternak mereka pada malam hari ini pada saat memang udah musim domba-domba ini musim melahirkan. Why are they awake in the lambing season? Why they are awake? The shepherds Mengapa are para awake gembala in ini the lambing terjaga season. pada waktu musim domba-domba ini? Because the sheep will give birth. Karena para domba-domba ini akan melahirkan, waktunya melahirkan. To help the sheep when they are giving birth. Supaya para gembala ini bisa membantu kawanan domba yang sudah waktunya melahirkan. That's why they watch over the sheep in the night during that season. Ya, sebab itulah mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari pada musim itu. After that season pass, Setelah musim itu lewat, they will not watch over the sheep. They will not be awake in the maka night. mereka tidak terjaga lagi pada waktu malam menggembala, menjaga kawanan ternak domba mereka. Imagine Bayangkan, where you have 1,000 sheep di mana engkau punya 1,000 domba and 500 dan kemudian 500-nya is pregnant. lagi hamil. They will delivering every night. Maka domba-domba itu akan bergantian melahirkan setiap malam. This one deliver. This one deliver. Yang This one ini melahirkan, deliver. nanti yang ini lusa Like that seperti itu. until the lambing season stop. Sampai musim melahirkan domba-domba ini selesai. That's why the shepherds are awake at night. Maka sebab itulah di ayat 8 ini mengapa gembala ini terjaga pada waktu malam And hari. that was when the Christ was born. Dan itulah juga masa di mana Kristus itu lahir. Then when is the lambing season in Israel? Dan kapan? When? Jadi kapan musim domba-domba ini melahirkan di Israel? Go and ask, Google it. Maka Bapak Ibu boleh cek dan Google. What I'm saying is verifiable. Go and verify it. Ya, maka apa yang saya katakan ini terverifikasi. Lambing season in Israel is between March and April. Karena pada waktu masa domba-domba ini melahirkan adalah antara Maret sampai April. Somebody's not there today. Hallelujah. Hallelujah. Christ was born in the lambing season. Ya, Kristus dilahirkan pada waktu masa domba-domba ini juga musim melahirkan. The time he was born Pada waktu Kristus dilahirkan and the time he died dan waktu dia meninggal, and the time he will come back again, kemudian dia kembali lagi. I tell you today, Saya mau katakan hari ini, they are the same. maka waktu itu akan sama, They are the same. akan sama. The time he died Pada waktu dia mati was the time he was born. adalah waktu di mana dia dilahirkan. Periode yang sama. For you to answer anytime they ask you, if you say you are Christian when Jesus Christ was born, when Christ was born, you can, so that you can answer correctly. Nah, kalau kita ditanya kapan Yesus lahir, maka kita bisa menjawab dengan tepat. This is why this information is important. Nah, sebab itulah informasi ini menjadi penting. I'm ashamed when a theist or any religion asks Christians some questions, they run away. Ya, saya sekarang malu sendiri kalau kita ditanya orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang di luar sana tentang kapan Yesus dilahirkan atau tentang hal-hal rohani yang lainnya tentang Kristus, maka banyak yang lari. Because we are not taught Saya merasa malu. we are not taught certain things because we are afraid to preach it. Karena kita jarang membicarakan ini, sehingga kita juga jarang memberitakannya. Why Jesus Christ was born in the lambing season? Why? Mengapa Yesus dilahirkan pada saat musim domba-domba ini juga waktunya To melahirkan? fulfill the law of the Lamb. The law of the Lamb. Untuk menggenapi janji hukum daripada The law of the Lamb. hukum daripada domba, The lamb that was sacrificed to the Lord bahwa domba yang akan dikorbankan bagi Allah was born in certain period of time. Was born in certain adalah period of time dilahirkan pada waktu itu, during the lambing season. pada waktu masa domba-domba melahirkan The itu. Lamb of God Maka anak domba Allah will itu be born
akan juga dilahirkan. During that same time, Pada periode yang sama juga, other lambs were born. di mana domba-domba yang lain juga sedang dilahirkan. Cannot be different. Maka itu tidak akan ada perbedaannya. That's why he is the Lamb of God. Maka itulah dia disebutkan sebagai anak domba Allah. Amen. Amen. The death of Jesus Christ Kematian daripada Yesus is Kristus. another important date. Nah, ini juga adalah tanggal yang penting. We know the death of Jesus Christ. We know the date. Kita tahu kematian daripada Yesus Easter, Kristus. Good Friday, Easter. Pada Right? hari Paskah kan? Good. Okay. I tell you now. The lamb that will be slaughtered to the Lord, that will be sacrificed to the Lord, Domba yang akan dikorbankan bagi Allah must be 1 year harus umurnya 1 tahun before he will be sacrificed. sebelum dia He dikorbankan. cannot be sacrificed this month. No. Dia tidak bisa domba itu dikorbankan pada waktu dia umur 6 bulan. 8 months, no. 8 bulan juga enggak. 1 year and 2 months, no. 1 tahun 2 bulan juga enggak. It must be 1 year old, Harus 1 tahun, 2 years old, 2 tahun, 3 years old. umur 3 tahun. So the time of sacrifice Jadi pada waktu dikorbankan must be with the time the lamb was delivered. adalah sama dengan pada waktu domba itu dilahirkan. That's why in Israel, Sebab itulah di Israel they keep the date of every lamb. The date of delivery. Date mereka of delivery of simpan, every lamb. mereka catat kelahiran daripada setiap domba-dombanya. So when they are bringing lambs for sacrifice, Jadi ketika mereka membawa domba untuk dikorbankan, they keep it in one house. mereka simpan di dalam suatu rumah. The officer in charge Petugas yang will bertugas be selected yang akan memilih without blemish. yang tidak bercacat, It must be white color, harus putih warnanya without wound on his body. dan tak bercacat di seluruh bagian tubuhnya. The hands will be straight. The hands will be straight. Tangannya Straight. tangannya itu lurus. The leg will be straight. Ya, kakinya juga lurus. The lamb will be walking well. Dombanya harus berjalan dengan baik. He will pass this screening Melewati screening ya, before proses pemilihan dengan teliti. before it go to where the lambs for sacrifice. Sebelum domba ini dikorbankan. If it not pass the screening, Kalau tidak lewat daripada it will proses not, screeningnya, it will not be sacrificed. tidak bisa dikorbankan. They will reject it. Maka akan ditolak korbannya. So the lamb must be 1 year old. Jadi domba itu harus umurnya 1 tahun. If he was born on 10th of March, Kalau dia misalkan dilahirkan pada tanggal 10 Maret, he must sacrifice to the Lord after 10th of March. maka dia akan dikorbankan setelah tanggal 10 Maret itu. Not before 10th of March. Tidak sebelumnya, After. setelahnya. These are guidelines and ordinances in the time of Moses in Israel. Ini adalah guideline-nya, garis tuntunannya pada zaman Musa pada waktu itu. So the death of Jesus Christ, Jadi kematian daripada Yesus Kristus, which is the slaughter of the lamb di mana hari itu terjadi pembantaian daripada to the Lord, domba-domba kepada must Allah, be 1 year. itu harus 1 tahun, It must complete. harus komplit 1 tahun. If Christ was born on 25th December, Kalau Yesus dilahirkan pada tanggal 25 the Desember, day he died, pada waktu dia mati, he will not complete 33 years old. maka dia tidak akan melengkapi 33 tahun. He will be 32 plus. Maka dia menjadi 32 tahun lebih. And God will reject him. Maka Tuhan akan menolak pengorbanannya. He must complete 33 years. Dia harus lengkap 33 tahun. So if we are celebrating Easter on 10th of March, Kalau kita merayakan Paskah di tanggal, according to our calendar, if you are celebrating Easter on 10th of March, kalau kita merayakan Paskah, for contohnya example, misalnya tanggal 10 Maret, in our calendar, di dalam kalender kita, the birth of Christ maka kelahiran Yesus, was after death. maka kelahiran
kelahiran Yesus ini bisa jadi di atas tanggal 10 Maret. And it will not pass March. Tapi tidak mungkin lewatin dari If Maret. it pass March, Kalau lewat Maret, it has already add another 1 month. maka sudah tambah 1 bulan lagi. It will be rejected by the Lord. Maka akan ditolak. Hello? Yes. Are you following what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Bapak Ibu masih ikuti ya apa yang saya terangkan? Can I explain again? No. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Because of this thing, let's see something. Exodus chapter 12, Mari kita lihat di dalam Kejadian yang 12 ayatnya. verse 1. Exodus chapter 12, verse 1. Keluaran. Keluaran Verse 1. Exodus chapter 12, verse 1. Keluaran I 12. want to clear you very well so that you will be bold enough to say Christ was born on this month. Keluaran 12 ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama. Before we read it, Sebelum kita baca, who is the Passover lamb? siapakah domba Paskah itu? Hello? Halo? Who is the Passover lamb? Siapakah domba Paskah itu? No answer. Who is the Passover lamb? Passover lamb. Who is the Passover Siapakah lamb? domba Paskah itu? Hello? Is there anybody here? Who is the Passover lamb? Jesus, right? Yesus. Okay? So, Jesus is Passover lamb. Jadi Yesus adalah anak domba He Paskah. died on the Passover, right? Ya, dia mati pada hari Good. Paskah. Let us read it. Exodus chapter 12, verse 1. Keluaran 12 ayat Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, verse 2, this month shall be the beginning of months, and it shall be first month of the year to you. Read. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Speak, verse 3, speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. Ya. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Go to verse 5. Kemudian kita loncat ke ayat yang kelima. Your lamb shall be without blemish. Anak dombamu itu harus jantan. Who is the lamb without blemish? Siapa anak domba yang tanpa cacat celah? Jesus Christ. Are you following? Yesus Kristus. But the Lord is telling Moses this thing Tapi Tuhan memberitahu kepada Musa hari ini to illustrate untuk mengilustrasikan, what melambangkan Christ will do. tentang apa yang Yesus akan lakukan di masa yang akan datang. Good. Let's proceed. A man of the first year. Read. A man of the first year. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau Stop. kambing. Stop. A man. Jantan, jantan. That's lamb. Domba itu It's not a woman. It's not a woman lamb. bukan domba betina, It must be a man. harus domba jantan, Christ. yaitu Kristus, 1 year old. berumur setahun, It will not be less than 1 year old. tidak boleh kurang dari setahun. So on the 10th of that month, Ya, jadi di dalam masa tahun itu, bulan itu, they are going to bring it. maka mereka akan membawanya. Meaning Artinya that lamb domba itu was born dilahirkan on the March of previous year. Artinya bahwa domba itu dilahirkan di bulan Maret di tahun sebelumnya. Because it is 1 year old. Karena dia harus berumur setahun kan? Meaning that lamb Artinya bahwa domba itu was born dilahirkan above 10. di atas tanggal 10. You get it? Let's go on. You may
may take it from the sheep or from the goats. Verse 6. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. The whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. They will kill it. Domba ini akan dibunuh On the 14th. di tanggal 14. That represents Ini the melambangkan death of Christ. kelahiran daripada Yesus. Agreed or not? The death of Christ. Kematian daripada Kristus. Agreed? Agreed? Sampai di sini setuju? That represents the death of Christ. Ya, ini melambangkan kematian On the Kristus 14th day. di hari ke-14. Hallelujah. Then, verse 7. Kemudian ayat 7. And they shall take some blood and put it on the doorpost and on the lintel of the house where they eat it. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. They will take the blood, put on the doorpost. Maka mereka akan ambil darah domba itu, kemudian dia taruh di ambang pintu. Dioleskan di ambang pintu ya. Go to verse 13. Nah, kemudian 13. Kita loncat ke ayat 13. Now the blood they put on the lintel and on the doorpost. Translate. Now the blood they put on the lintel and on the doorpost. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Shall be a sign Apabila kamu melihat for darah you itu, and on your houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I will strike the land of Egypt. ya, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusuhan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. That is Passover. Ini adalah tentang Paskah. That is Passover. That is that of Jesus Christ. Ini adalah kematian daripada Yesus Kristus. When I see the blood, Ketika saya melihat tanda darah I itu, will pass over. maka saya akan lewat. Jesus Christ died on the cross. Maka Yesus mati di Shed atas his kayu, blood. mencurahkan darahnya. His blood is upon us, Ya, darahnya tercurah atas upon kita, our household. atas rumah-rumah tangga kita. Anytime God passes, Setiap kali Tuhan lewat, he will know that this one is my house. dia tahu yang ini adalah This one milik is my house. This hamba one is my umatnya, house. ya rumah milik umatnya. Hallelujah. Dia akan lewat. We go on. This was the death of Jesus Christ on the cross. He is the Passover lamb. He is the saving blood. Iya. Yeah, that's what I said. Oh, okay. This was the death of Jesus Christ on the cross. Ini adalah kematian Yesus di atas kayu salib. He is the Passover lamb. Dia adalah domba Paskah. The saving blood. The blood that saved. Darah yang menyelamatkan. That happens on the 14th of March. Yang terjadi pada tanggal 14 Maret. So his birthday Jadi hari kelahirannya will be what? harusnya tanggal berapa? After 1 year. Setelah 1 tahun. Will be what? Will be when? Will be Akan when? menjadi kapan? Because he is a Passover lamb. Karena dia sudah tadi kita baca dia tanggal 14 Maret itu dia dikorbankan. And that Passover lamb must complete a year. Dan disebutkan bahwa anak domba itu harus genap setahun. So when any day we celebrate Easter, when is likely that Jesus Christ was born? Setiap kali ketika kita merayakan Paskah, hari itulah pada waktu yang sama itulah Yesus dilahirkan. He was born before Easter. Dia dilahirkan sebelum Paskah. If we celebrate Easter on 20th, Kalau kita merayakan Paskah on 20th March, di bulan Maret, Jesus Christ was born before 20th. ya maka Yesus Kristus dilahirkan sebelum Maret. But he was born on March. No. If we are celebrating Easter on 20th March, 20th. Kalau kita merayakan Waktu. Paskah tanggal 20-an maksudnya,
Maka dia dilahirkan, Yesus dilahirkan sebelum tanggal That 20. means Jesus Christ was born below 20th March, Nah, Yesus dilahirkan di bawah tanggal 20-an. but he was born on the month of March. Tapi pasti dia dilahirkan di bulan Maret. It cannot pass March up to February. Tidak mungkin Maret di bulan Februari misalnya, itu tidak mungkin. It will be short 1 month. Nah, itu akan mempersingkat 1 bulan. Tidak mungkin. And it will not pass April, go to April, Dan juga tidak mungkin bisa lewat di April. because it will add 1 month. Karena akan ketambahan 1 bulan And lagi. that's why he was 33 years when he died. Sebab itulah dia umurnya 33 tahun ketika dia meninggal. He's not Mati. 33 years and 1 month. Bukan 33 tahun 1 bulan. Read it, you go and verify. Ketika kita baca dengan teliti semua ini, maka kita bisa memverifikasi apa yang saya katakan ini. Verse 14. Di ayat yang ke-14. So this day shall be to you a memorial, and you sorry, and you shall keep it as feast of the Lord throughout your generation. You shall keep it as a feast by everlasting ordinance. Nah, ayat 14 ya, Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-selamanya. Amin. Why everlasting? Mengapa selamanya? They have stopped killing the lamb, Mereka sudah berhenti membunuh dombanya. but God said everlasting. Tapi Tuhan katakan selamanya. Why is everlasting? Mengapa selamanya? Jesus Christ has replaced it. Bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan. And the sacrifice he made is everlasting. Ya, korban yang Yesus lakukan itu adalah ketetapan untuk selamanya. So the word of God here is not a lie. Sorry. So the word of God here is not a lie. Jadi firman Tuhan yang dikatakan di sini tidak berdusta. God said, Tuhan berkata, it will be for everlasting ordinance. dikatakan kamu sebagai satu ketetapan untuk selamanya. Ordinance that cannot stop. Ketetapan yang tidak bisa berhenti. So they stop killing of sheep. Mereka berhenti mengorbankan. We start with Christ, killing of Christ. Karena kita mulai dengan anak domba Allah itu, yaitu And Kristus. killing of Christ continues stay forever and ever. Dan korban domba anak Allah ini akan berlaku, korban ini, ketetapan ini untuk That's selama-lamanya. why it's everlasting ordinance. Sebab itulah dikatakan ketetapan untuk Haleluya. selama-lamanya. Amen Haleluya. and amen. Amin dan amin. Thank you, Jesus. I could have touched unleavened bread, but because of time, let me not go to unleavened bread. Because unleavened bread is the body of Christ. Ya, He commanded them to eat unleavened bread for 7 days. ya. Saya seharusnya bahas ya tentang roti ya, tetapi karena waktu saya tidak akan bahas itu. Seharusnya memang diperintahkan roti tidak beragi supaya mereka makan itu sampai 7 hari. Why 7 days? Kenapa 7 hari? 7 words of Christ on the cross. 7 words of Christ on the cross. Words. Karena itu adalah 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. There is no coincidence. Semua tidak ada yang kebetulan. Everything. Saya sudah katakan bahwa segala sesuatu terjadi bukan kebetulan, tapi ada tujuannya. But why do we celebrate Christmas? Nah, tetapi kemudian kenapa kemudian kita merayakan And Natal? why must we celebrate Christmas? Dan kenapa kita harus merayakan Natal? Remember, Christmas is a pagan celebration. Pagan. Oh, sebenarnya ini perayaan Natal ini adalah perayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. It's a celebration of God of thunder, God of song, God of thunder. Ini kayak dewa thunder itu dewa petir ya. But why do we celebrate the birth of Christ on that day? Tetapi kenapa kita merayakan kelahiran Kristus di hari itu? And why will we continue to celebrate the birth of Christ on that day? Dan mengapa kita terus merayakan kelahiran Kristus pada hari itu? I will show you. Saya mau tunjukkan. Amen and amen. So that you be proud anywhere you are saying it.
Supaya kamu bisa bangga tiap kali di mana kamu mengatakan ini. This message is to equip you. Pesan ini untuk memperlengkapi kita For semua. you to know what you will say. Supaya kita tahu apa yang kita When katakan. you go out there, Ketika kita ada di luar sana. not they ask you a question, you run away. Ketika orang-orang mempertanyakan itu dan bukannya kita lari. Amen. Amen. Why do we celebrate Christmas on the 25th December? Mengapa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Open Desember? your Bible to Judges chapter 6 verse 22. Judges Mari kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim. chapter 6 verse 22. Ayat yang ke-6 mulai ayat 22. Something happened there. Something happened there. This is a story of Gideon. Ini adalah masa daripada Gideon. Gideon said, angel of the Lord, if you are the angel of the Lord, I will give you sacrifice. Translate. Yeah. If an angel of the Lord, I will give you sacrifice. If you take it, I will know that you come from the Lord. Ya, Gideon bilang sama malaikat itu, kalau engkau adalah malaikat Tuhan, maka aku akan memberikan engkau persembahan. Kalau engkau mengambilnya, maka korban itu, Yeah. maka aku akan tahu bahwa engkau adalah malaikat Tuhan. We know that story, right? Nah, ini tentang cerita But itu. I read from verse 22. Nah, saya mau mulai dari ayat 22. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Ya, ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. And the Lord said to him, verse 23, and the Lord said to him, 23, maka Peace. berfirmanlah Tuhan Be with you. kepadanya, selamatlah engkau. The angel of the Lord said to the shepherd, Peace be with you. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Peace unto the wall. Peace. The angel of the Lord said, Peace unto the wall. When Jesus Christ was born. Ya, malaikat Tuhan juga berkata, damai sejahtera bagi dunia, sukacita bagi dunia. I am bringing out similarities of things. Saya sedang membawa keluar hal-hal yang sama. Do not fear. You shall not die. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Verse 24. 24. So Gideon built an altar to the Lord and called it, The Lord is Peace. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Christmas is for peace, celebration of the world. Dan Natal ini adalah merayakan keselamatan dunia. The reason why we will celebrate it on 25th December. Alasan kenapa kita merayakan pada tanggal 25 Desember 25, verse 25. di ayat 25. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, Take your father's young bull, the second bull of 7 years old. 7 years old. And what? And tear down the altar of Baal that your father has, and cut the wooden image that is beside it. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yaitu lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Take one bull. Ambil satu lembu jantan, 7 years old. umurnya 7 tahun. It will not be past 7 years. Tidak boleh lewat 7 That's tahun. the ordinance at time. Itu adalah ketetapannya pada waktu itu. Pull down the altar of Baal Runtuhkan mezbah Baal and build my altar. dan bangun mezbah saya. We are pulling down the altar of pagan celebration. Kita pada hari itu kita meruntuhkan mezbah Baal. And we are building the altar of Christ Dan kita on 25 December. Iya, dan kita membangun mezbah bagi Allah pada tanggal itu 25 Desember. We are celebrating Christmas on 25 December. Kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember Because we are pulling down the celebration of the pagan celebration of
God of song. Karena pada hari itu adalah hari di mana kita merayakan runtuhnya mesbah Baal. We are building the celebration of Christ. Dan kita membangun kembali mesbah Allah. Number 26. Nah, kemudian ayat 26. Because build an altar of the Lord your God on the top of the rock in a proper arrangement, and take the second bull and offer one sacrifice with the wood of the image you shall cut down. Ya. Kemudian ayat 26 ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dirikan mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. The wood, Kayunya, the wood of the altar of Baal. kayu daripada tiang altar mesbah Baal You cut it, dipotong, use it as fire. pakai itu sebagai api, bahan bakar. That is what we are doing on Christmas on 8th. Itulah yang kita lakukan pada tanggal 25 Desember. We are pushing back the devil out. Kita mendorong, menghancurkan, meruntuhkan Baal. We are changing it. We are changing it. Kita merubahnya, mengubahnya. And if there is any pagan celebration Jadi kalau ada setiap perayaan daripada Baal atau berhala in the whole world, di seluruh dunia, God is raising men that will change it. Tuhan God is raising men that will change it. Tuhan meminta kita semua untuk mengubahnya. We are taking over. Kita harus ambil alih posisi itu. We are taking over. Kita mengambil alih Every pagan worship, setiap penyembahan we berhala. are taking over. Let it be God worship. Kita mengubahnya biarlah menjadi penyembahan kepada Allah. Any pagan day, Setiap hari-hari we berhala are changing it to God's day. kita mengubahnya untuk menjadi hari-harinya Allah. That is why we are Christ. Sebab itulah kita di dalam We Kristus. are Christ to dominate. Kita di dalam Kristus untuk kita bisa mendominasi. Christ said, I have given you every power and authority. Kristus katakan, Yesus katakan, aku sudah memberikan segala kuasa itu. Every authority has been given unto Christ. Setiap kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada Yesus Kristus. We are changing it. Kita mengubah itu. Halloween. This one they call Halloween. Kalau ada yang merayakan Halloween, Ghost Day. hari Get merayakan ready. merayakan hari Halloween ya, We will change it to Holy Ghost Day. Roh Holy Ghost kasih. Day. Halloween will be changed to Holy Ghost Day. Ya. The same day. Hari Halloween itu harus kita rubah We will menjadi put it hari down. di mana kita merayakan Roh Kudus, menjadi Holy We Ghost. will put Halloween Day down. Kita akan meruntuhkan mereka juga. And we will start to celebrate Holy Ghost Day. Dan kita mulai merayakan di mana kita merayakan hari Roh Kudus itu, That same day. hari yang sama. So don't run away Kita semua jangan ada yang from lari. Christmas. Our God is God of everything. Allah kita adalah Allah daripada segala hal. He created everything. Dia yang menciptakan segalanya. They said Black, whatever they call it again. Black Friday, I think Black Friday. Oh, ada juga yang merayakan Black Friday. Black Friday, right? We'll change it to White Friday. Kita akan ganti rubah menjadi Jumat yang putih. Or we change it to Jesus Friday. Atau kita rubah menjadi hari Yesus We Kristus. pull down that Black Friday Kita akan runtuhkan Black Friday and itu. we replace it with Jesus Friday. Ya, kita ganti menjadi hari Yesus Kristus. Rise up and take over. Maka kita semua orang percaya harus bangkit dan ambil God alih. appeared to Gideon in the night. Malaikat Tuhan muncul kepada Gideon pada Pull malam down that altar. untuk meruntuhkan mesbah Baal itu Altar of Baal and put my own there. dan The same gantikan place. mesbahku The same place. pada hari yang sama. This is why we will celebrate Christmas. Sebab itulah mengapa kita merayakan Natal pada Don't tanggal ever 25 change Desember. it. Jangan pernah merubahnya. It is Jesus celebration. Karena ini adalah perayaan Yesus Kristus. And everything we can do to celebrate it, everything we can do to celebrate it to the highest, Apapun yang bisa kita lakukan untuk merayakannya, let
kita lakukan. So next year's celebration Jadi tahun depan ketika perayaan Natal will be bigger than this year's celebration. harus menjadi perayaan yang lebih besar dari tahun ini. Start saving money, yo. Start saving money. Semua dari kita mulai simpan doi. From January, start saving money Mulai Januari irit-irit maksudnya for Jesus celebration. untuk perayaan Yesus tahun depan. Because Karena Christmas celebration in Kota Pujang will be different this 2025. Karena perayaan Natal di 2025 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Go and buy save. Save. Simple. When you come back from anywhere, put 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000. Put it in that save. Ya, jadi mulai nabung katanya kalau ada doi-doi dari mana aja, ada 5.000, 6.000, berapapun yang sisa. You write it. Jesus celebration, 25th December. Celengannya namanya Jesus Celebration. Gitu. Tabungannya ada tabungan khusus buat Amen. Jesus Celebration for 2025. 2025. Ya, buat 2025. Don't go there. Don't go there. Jangan buka celengannya. Satan will tempt you Mungkin iblis akan menggoda engkau to touch it. untuk ambil uangnya pakai. Close your eyes. Tutup mata. Say, Satan, I rebuke you. Ya bilang In the Tuhan, name of Jesus. setan saya tengking engkau. Keluar I will godaan. not touch it. Untuk This one is sentuh-sentuh uang itu. Jesus celebration. Bahwa untuk sentuh-sentuh uang Jesus Celebration itu. When it is 1 week Ketika 1 minggu to 25, sampai ke tanggal 25. break it. Kemudian 1 week before 25. Yeah, 1 week before 25. Oh, you kalau break udah 1 minggu sebelum tanggal 25 Desember, it. You video it. pecahin, When you are counting. unboxing ya, di unboxing ya. I will give prize to the person that has the highest amount. Saya akan kasih hadiah buat yang celengannya paling banyak katanya. Video it. Send it. Video, kata unboxing ya. I'm serious. I'm serious. Saya serius katanya. Nanti yang Because paling gede tahun depan saya kasih hadiah. 2025 Jesus celebration will be different in Kota Pujang. Ya, tanggal 25 Desember perayaan Natal itu akan berbeda dari yang lainnya. That's why you have to get prepared. Sebab itulah kita semua harus bersiap sedia. Amen. I plead with the Lord that I will not be in Jakarta. Please, Lord, let me not be in Jakarta. Ya, saya berdoa ya hari itu supaya saya bulan-bulan itu saya nggak di Jakarta. Amen. Deal. Hallelujah. Haleluya. So I'm serious. I will give prize to anyone that has the highest amount. Saya serius, saya akan kasih hadiah buat yang nanti Yesus Celebration celengannya paling gede. First, second, and the third. Wow. Hadiah 1, 2, 3. Personally, I will give first, second, and third a prize. Hadiahnya katanya pribadi dari dia. Hadiah 1, 2, dan 3. Rise up, let us pray. Ya. Mari kita semua bangkit berdiri. Musik boleh kembali. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your celebration. Terima kasih Tuhan Yesus buat perayaanmu. Yes. We are weakening any altar of Baal. Kami meruntuhkan setiap mesbah-mesbah Baal. And we are erecting altar of God. Dan kami semua membangun mesbah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam We keluarga are kami. celebrating God Kami merayakan Tuhan right now saat ini Tuhan. in our life, Dalam kehidupan kami, in our family. dalam keluarga kami. And who will celebrate Lord Jesus Christ Dan kami akan terus merayakan Tuhan kami Yesus as Kristus everlasting ordinance. sebagai ketetapan yang selama-lamanya. Amen. Amin. Give me one song, then we pray and I close. One song and we pray. Worship God, worship God, worship God.
presence. Kami mendeklarasikan kehadiran Allah yang We declare your celebration kami mendeklarasikan perayaan in our life, dalam kehidupan kami, in our businesses, dalam usaha-usaha kami, in our work, di dalam pekerjaan in kami, everything we do. di dalam apapun yang kami We kerjakan. declare your celebration on it. Kami biar merayakan Engkau dalam As we are celebrating you, seperti kami merayakan Engkau. celebrate us, O Lord. Faithful God, Allah yang setia. we thank you for Terima now. kasih. We thank you for all the things you have done. Kami mengucap We thank syukur bahwa you. semua yang Tuhan sudah lakukan. For your power, for your spirit. Rohmu yang ada bersama-sama kami dan di tempat We ini. thank you for your revelations. Terima kasih untuk pewahyuan yang baru. We thank you, O Lord, that you speak through us. We did not speak our own word, but Terima your kasih buat word. hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran. Father, this word, O Lord, we have already planted it on your people. Dia Do sudah not allow it to be taken away. Dia sudah menyampaikan kebenaran firman itu dan jangan biarkan benih firman itu diambil daripada mereka. But allow it to bear fruit Biarlah itu boleh bertumbuh and berbuah-buah grow in their life, dan dalam kehidupan mereka Tuhan, so that they we can defend what they are believing in, supaya mereka teguh berdiri dengan apa yang mereka percaya di dalam Kau. so that they can know what they will answer on every question Supaya people mereka ask juga bisa them. menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan dunia yang ditujukan pada mereka. Faithful God, we thank you. Terima kasih. Blessed be to your holy name. Terpujilah namamu. In the mighty name of Jesus Dalam Christ, we nama Yesus pray. Kristus kami sudah berdoa. I said, Amen. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mendengar persembahan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Nanti doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Victor Tape. Dengan kasih kami bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.